Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle séquence vidéo sur le repère dans le plan. Maintenant, on va aborder cet exercice. Donc, dans cet exercice, on va répondre aux trois questions. Les deux premières questions, on va déterminer donc les coordonnées d'un point à partir d'inégalités vectorielles, comme l'exercice qu'on a fait dans la vidéo précédente. Mais la dernière question, c'est la question qu'on n'a pas abordée donc, dans les vidéos précédentes. C'est une question qui est nouvelle pour vous. Donc, on va encore utiliser les coordonnées de deux vecteurs pour montrer que trois points sont alignés dans le plan. Maintenant, on va aborder la première question, étant donné que les points A, B et C sont donnés donc dans un repère orthonormé. Donc, les coordonnées du point A, c'est moins 1, 1. Les coordonnées du point B, c'est 2, 1. Les coordonnées du point C, c'est moins 2, 2. Donc, premièrement, on va déterminer les coordonnées du point G à partir de cette égalité. Nous avons GA plus 2GB plus GC est égal à vecteur nil. Donc, premièrement, la première question, déterminons toujours, c'est une phrase, déterminons les coordonnées du point G. Donc, comme ici, d'après l'énoncé, nous avons une égalité. Donc, j'écris en A GA plus 2GB plus GC est égal à vecteur nil. Donc voilà, il faut donc rappeler les formules que je dois donc utiliser, qu'il faut employer afin de trouver les coordonnées du point G. Vous voyez ici, nous avons trois vecteurs. Premier vecteur, c'est GA, est composé de deux points. Donc, il faut d'abord établir les coordonnées des vecteurs GA et après établir les coordonnées les coordonnées des vecteurs GB et multiplier ces coordonnées par le nombre 2 et ensuite déterminer les coordonnées des vecteurs GC. Et par la suite, additionner les trois vecteurs en utilisant cette égalité et finalement utiliser cette égalité, la dernière formule, afin de trouver à quoi est égal xg et à quoi est égal yg. Donc il faut tout simplement égaliser l'abscisse avec l'abscisse et l'ordonnée avec l'ordonnée. Voilà, maintenant on va établir les coordonnées du vecteur G1. On pourrait donc travailler de manière simple. Ici on pourrait établir les expressions donc, de ce vecteur. C'est x1 moins xg, point virgule, y1 moins yg. Et par suite, on pourrait donc remplacer xa et ya par ces valeurs. Remarquez bien que nous avons xa est égal à moins 1 et ya est égal à 1. Voilà, si G1 moins 1 moins xg, point virgule, 1 moins yg. Voilà pour premier vecteur. Deuxième vecteur, nous avons GB. Si encore xb moins xg, point virgule, yb moins yg. Donc je remplace donc xb yb par 6 valeurs, donc xb c'est 2, donc voilà, c'est gb xb c'est 2 moins xg, point virgule, yb c'est 1 moins yg. Mais j'aurais pas besoin de vecteur gb lui-même, mais de 2 multiplié par GB.
ce qu'il faut faire maintenant, il faut multiplier ce vecteur par 2. Donc en multipliant ce vecteur par 2, 2GB, c'est tout simplement, il faut multiplier l'abscisse par 2 et l'ordonnée par 2. هنا اللي خصنا نديرو هو اننا غادي نضربو هاد لو فيكتور جي بي par le nombre 2 غادي نضربوها في جوج. دونك الا بغينا نضربو ان فيكتور في ان نومبر il suffit de multiplier l'abscisse ديالها يعني الافصول ديالها في جوج والارتول ديالها في جوج. فوالا دونك وبالنسبه coordonnées d'un vecteur, j'applique la définition. Les coordonnées d'un vecteur à partir de 2 points, je fais la définition. Qui va la définition d'elle. Par la suite, je on remplace tout simplement, on remplace x a par sa valeur et y a par sa valeur à partir de les données. Voilà. Maintenant, je vais multiplier les abscisses, l'abscisse avec leurs données par le nombre 2. Il a droppé هاد لابسيس هذا بجوج يعني اش غادي يطرا غادي خصني نضرب خصني نستعمل لا فورميل ديال لو ديفلوبمون a multiplié par bc plus c donc il faut multiplier a par b et a par c. voilà هادشي اللي غادي ندير. هنا عندي لا somme عندي deux termes, ce n'est pas un seul terme, ce sont deux termes, donc premier terme, deuxième terme. Il faut multiplier 2 par 2 et encore multiplier 2 par moins xg. 2 multiplié par 2 donne 4 et 2 multiplié par moins 1, c'est moins 2 xg. Voilà. Et encore, je multiplie 2 par 1, point virgule, c'est 2. 2 multiplié par moins 1, c'est moins 2. Moins 2 égale g. Voilà, il y a le deuxième vecteur où maintenant il est nécessaire d'avoir les coordonnées de ce vecteur gc. Donc c'est xc moins xg, yc moins yg. Donc je vais établir ici l'expression de ce vecteur. Donc rappelez bien que nous avons ici gc. C'est xc moins xg et yc moins yg. Maintenant, je remplace xc, yc par ces valeurs. D'après les données, nous avons moins 2. Voilà. Ici, c'est gc, c'est moins 2 moins xg, yc, c'est 2 moins yg. Notez bien que cet exercice, c'est l'exercice dit manuel. Donc, je vais vous donner la page. Si vous voulez, donc, si l'exercice numéro 21, page 100, donc je vais noter ici l'exercice. Voilà, ceux qui travaillent avec le manuel Al-Moufid en mathématiques. Voilà l'énoncé. Maintenant, j'ai établi les coordonnées des trois vecteurs. Premier vecteur, deuxième vecteur, troisième vecteur. Maintenant, j'applique la formule pour additionner deux vecteurs. Pour additionner donc deux vecteurs, il faut tout simplement additionner leur abscisse et leur ordonnée. Donc, voilà. Donc, ce qui est nécessaire maintenant, c'est tout simplement voilà, c'est cette expression et encore cette expression. Additionner trois vecteurs revient donc à obtenir un seul vecteur. Donc, voilà, il faut écrire tout simplement GA plus 2GB plus GC et j'ouvre les parenthèses. Donc tout simplement il faut écrire l'abscisse plus l'abscisse plus l'abscisse, point virgule, l'ordonnée plus l'ordonnée plus l'ordonnée.
Je vais écrire de manière simple. Alors, je vais diviser tout ça en 2. Voilà, j'écris maintenant l'abscisse ici et l'ordonnée ici. J'ajoute l'abscisse des 3 vecteurs. Voilà le premier vecteur, le vecteur là. Donc, fait un moins 1 moins xg. Moins 1 moins xg. 4 plus 4 moins 2 xg. Et moins 2 moins xg. Voilà, et par la suite, je vais additionner les ordonnées. C'est 1 moins yg plus 2 moins 2 yg. Donc c'est 1 moins yg plus 2 moins 2 yg. Et finalement, pour le vecteur gc, c'est encore 2 moins yg. Voilà, maintenant j'ai obtenu les coordonnées de ce vecteur. Il faut maintenant additionner les termes entre eux. Donc c'est moins 1 moins xg plus 4 moins 2 xg moins 2 moins xg est égal 0. Voilà, rappelez bien qu'un vecteur nil, c'est un vecteur dont l'abscisse x est égal à 0 et l'ordonnée y est égale à 0. Voilà, c'est pour cela que j'ai mis x est égal à 0 et y est égal à 0 de ce vecteur. Encore, il faut annuler, donc mettre toute cette expression égale à 0. Donc c'est 1, l'ordonnée c'est tout simplement 1 moins yg plus 2 moins 2 yg plus 2 moins yg est égal 0. Par la suite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une équation, donc équation du premier degré, parce qu'ici nous avons tout simplement l'abscisse x, et avec les nombres, il faut tout simplement additionner les nombres entre eux et les termes on l'inconnu entre eux. هنا فاش تعطيني ايكواسيون على هذا الشكل سي ايكواسيون اللي هي كتكون سهله باش انني نلقى الحل ديالها. سي تو سامبلومون الحل شنو هو تروفي اكويت ايكال اكس جي اكويت ايكال ايكال جي. دونك هنا الحل سي تري فاسيل باش نحل هذه الايكواسيون هذه. كنجمع الاعداد مع بعضياتهم وكنجمع لي زيكس مع بعضياتهم. دونك هنا كاينه ان تكنيك، يعني كنحاول نسطر على لي زانكوني مع بعضياتهم. ها لانكوني الاول، لانكوني الثاني، لانكوني الثالث، ومن بعد كيبقاو ليا غير الاعداد. دونك تنجيبهم حدا بعضياتهم. ممكن انني ندير لاديسيون دو فاسون هذا يكون رابيد. دونك سي تو سامبلومون كان اديسيوني لي كويفيسيون. دونك هنا عندي موان اكس جي موان 2 اكس جي موان اكس جي. هنا هادو هما لي تيرم اللي فيهم لانكوني. دونك اكس جي هو لانكوني ديالي. دونك هنا اش كندير؟ كنحاول نجمع لي كويفيسيون de chaque terme. Là, on dit premier terme, deuxième terme, troisième terme. Ou chaque terme a fait deux facteurs. Donc, il est génial. Je vois un facteur. Il y a un facteur. Il y a la multiplication d'un nombre par un autre nombre ou là par واحد l'inconnu. Alors, quand on dit deux facteurs. Là, on dit moins 1 multiplié par xg, moins 2 multiplié par xg. Ou là, on dit moins 1 multiplié par xg. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut additionner les coefficients. يعني de manière très simple. إلا ما كتبش إيكال هنا نكتبها لتحت هنا غير باش تبان لكم كيفاش كنديرو. دونك هنا كنهبط موان 1 تنهبط موان 2 تو سامبلومون كنهبط لي كويفيسيون نحطهم هنا موان 1 انكور وجومي اكس جي بحال اللي كنفاكتوريزي. الفو فاكتوريزي هنا لو فاكتور ان كومون هو اكس جي. الفو دونك il faut le mettre une seule fois et les coefficients de chaque facteur كنحطو entre parenthèses le signe dièle. Ou par la suite il faut additionner les trois nombres. Comme vous voyez ici, les trois nombres sont précédés par le même signe. Il est précédé par le même signe, c'est-à-dire il faut ajouter les distances à 0. Quand je mets le مسافة من الصفر ديالهم donc 1 زائد 2 زائد 1 donc il y a 4 وكان افيكتي لو ريزولتا كنعطيها لو سين ديال واحد فيهم. دونك هذه هي القاعده ديال
الجمع ديال الاعداد مسبوقه بنفس الاشاره. دونك الا كانوا غولاتيف عندهم نفس الاشاره راه كنجمع لي ديستونس زيرو ستادير الاعداد بلا اشارات وكنعطي له ريزولطا كامله كنعطيها لو سين ديال واحد فيهم. دونك هنا لو سين ديالهم كاملين راه هي موان. دونك غتعطيني هنا موان 4 اكس جي. دونك هادشي علاش درت الجمع هنا بور سامبليفيي ما نبقاش نكتب بزاف. دونك غادي ندير موان 4 اكس جي ومن بعد غادي نمسح هاد البغوي ديالي درته هنا وغادي نجمع الاعداد اونتر انكور جو بو يوتيليزي هاد لا كولور هذا باش انتوري لي نومبر. شنو هما لي نومبر اللي عندي هنا في هاد ليكواسيون؟ هاد النومبر الاول ولكن خذوهم بلي سين ديالهم ما تاخذش لي عاد تخلي لو سين ديالها هنا. دونك خصني نشوف الاعداد بلو سين ديالهم. دونك غادي نحطهم انكور هنا موان 1 بلس 4 موان 2. دونك هنا الا تخلطوا لك بزاف الاعداد الا عندك بزاف الاعداد هنا لاديسيون ديالهم كيفاش كدير ليه سواء كتمشي جوج ولا كتفاكتوريزي الا بان لك انك كتفاكتوريزي الا عندهم ميم سين. ولكن هنا جو بريفير تمشي ايطاب باغ ايطاب. اجوتي هاد الجوج مع بعضياتهم. دونك غادي ناجوتي هاد الجوج مع بعضياتهم اش غيعطيوني هنايا ولا تبدا من هنا سي لا ميم شوز. ممكن دير 4 ناقص جوج غتعطيك جوج عدد جيت نقص منها واحد. دونك هنا راه ممكن انني نيشونجي هاد لي تير. ديجا شفتوا هاد لا تكنيك. يعني هنا الا هزيت الاعداد حك هاد لا سوم ما كيتغيرش الا انا هزيت الا حركت الاعداد من بلايصهم حركت لي تيرم. سي جو دي بلاص هاد لي تيرم اونتر يعني جو شونج لي بلاص ديالهم ولكن ا كونديسيون تاخذوا بلو سين ديالو. بحال مثلا موازان بغيت نديه لهيه بغيت نديه هو الاخر و4 نجيبو هو الاول. دونك ها هو بلس 4 ولا اون بو ميتر لو سين الا بديت بيه هو الاول. هادشي ديجا شفتوه هاد لا تكنيك ديجا شفتوها في البروميير اني. دونك ما كاين لاش نعاودوها هنا نضيعوا فيها الوقت. دونك عاد نقص منه جوج ونقص منه واحد. دونك هنا 4 ناقص جوج هي جوج. دونك هذا كامل يعطيني جوج ناقص واحد. دونك جوج ناقص واحد راه هي واحد. ولا ممكن نجمعها بحال هكا 4 ناقص واحد راه هي 3 و3 ناقص جوج راه هي واحد سي لا ميم شوز. دونك هذا غير واحد بتي رابيل على داكشي اللي شفتو على الاعداد. دونك هنا غادي نكتب بلس 1 est égal à 0. Voilà, de la même manière غادي نمشي غادي نسطر على لي تيرم اللي فيهم ولا نكوني عندي هنا الاول الثاني الثالث. دونك غادي نكتبهم انكور لتحت. دونك موان y g موان 2 y g موان y g انكور. هنا عندي واحد ليكسبرسيون اللي فيه لانكوني. دونك شاك تيرم راه فيه كويفيسيون. دونك عندي هنا لو فاكتور ديال y g هو موان 1 لو فاكتور ديال y g هنا هو موان 2 وهنا عندي لو كويفيسيون ديالو هو موان 1. دونك اش كندير كنحاول باش تبان لكم مزيان انكور هنا encore de la même manière غادي نهبط لي كويفيسيون. دونك موان 1 موان 2 موان 1 et il faut écrire YG une seule fois puisque هو le facteur en commun. Par suite اش غادي ندير هنا كيف كتشوفوا هنا les trois nombres sont précédés par le même signe. j'ajoute les décents à 0 ديال هاد الاعداد بثلاثه وجافيك لو ريزولتا كنعطيها لو سين ديال واحد فيهم. دونك 1 زائد 2 زائد 1 هي 4 وكنعطي الاشاره ديال واحد فيهم هي موان 4 سي لا ميم شوز. دونك موان 4 y g. فوالا انكور غادي ندير لا ميم شوز بالنسبه لهاد الاعداد هادو باش ما قلنا كان انكادري لو نوم افيك لو سين ديالو ما تغلطش ما تمشيش انكادري بلا لو سين ديالو بيسك هنا الاعداد كامله بوزيتيف ما يكونش عندي بروبليم يكون الا كان عندي اعداد اللي كتكون نيجاتيف ولا. دونك il ne faut pas oublier le. دونك هنا غادي نجمع هاد الاعداد هادو 1 زائد 1 2 زائد 2 هي 4 زائد 1 هي 5. دونك زائد 5 est égal à 0. فوالا جاوبتوني هاد لي زيكواسيون هاد لا كولا دراري تنزيدها ما تدوخمش راه غير بحال عندي ايكواسيون الاولى وايكواسيون الثانيه. دونك كنحل ايكواسيون كل ايكواسيون تنحلها وحده. دونك كندير هنا بيسكو لي تيرم اللي فيه لانكوني تنخليه على اليسار. دونك غتكون موان 4 اكس جي والتيرم العدد كنديه للطرف الاخر وتنغير ليه الاشاره. انكور هنا لو تيرم كي كونتيان لانكوني سي موان 4
YG. Il faut donc le laisser à gauche et les termes qui contiennent le nombre, il faut le déplacer de l'autre côté, donc à droite, et changer le signe ديالو غتولي -5. فوالا هنا غادي نحصل على xg puisque هنا عندي الضرب غادي تحول الى قسمه. سي -1 divisé par -4 c'est tout simplement 1 divisé par 4 c'est 1 divisé par 4 غتبقى بحال هكا، ما غاديش نحسبها على شكل fraction. Encore là j'obtiens YG c'est tout simplement 4 divisé par 5 divisé par 4 et finalement G غادي نكتبها هي 1 على 4 point virgule 5 divisé par 4. Voilà pour les coordonnées du point G à partir de cette égalité.